grandchildren and my children, and I want to make sure that we have the healthiest environment possible, and I will continue to do that. So with that, again, thank you for being here, and I'm going to kick it off to CDPH. De igual manera, yo estoy de acuerdo con la justicia con el ambiente. Yo vivo acá cerca de mis niños, de mis nietos, y estoy de acuerdo en tener un ambiente que sea bien saludable. Así que vamos a continuar trabajando en esto y muchas gracias por estar acá. I'm sorry, Veronica, but can we there's still people that are waiting to get in. Can we let them in, please? Yes. Admit all. Okay, ready. Thank you so much. My pleasure. Okay, hello everyone. My name is Angela Tovar. I'm the Chief Sustainability Officer with the City of Chicago, and I just want to thank you folks for being with us this afternoon. Muchas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Ángela Tovar. Yo soy aquí la encargada de... Please, can you repeat me your handle? The Chief Sustainability Officer. Soy la encargada del Departamento de Sostenibilidad de aquí del Departamento de Chicago. Alderwoman Garza, I want to thank you for hosting us this afternoon and for calling on the mayor and our administration to join you in addressing this urgent and important topic. Y quiero agradecerle a la señora Garza por haber asistido a esta reunión y con esta reunión que se hizo de último momento junto a la oficina del alcalde. And I want to thank you all for dialing in, logging in, and participating today. Y también quiero darles gracias a todos ustedes que se inscribieron y están aquí en esta reunión el día de hoy. I want to begin by sharing some housekeeping rules. Quisiera empezar con compartirle unas reglas sobre cuidados de la casa. We have Spanish translation, so please speak slowly to allow for Veronica to communicate out the message. Tenemos aquí al intérprete, mi nombre es Verónica, así que por favor tratar de mantener las ideas cortas y concisas para yo poder interpretarlas de la manera adecuada. This session will be recorded and made available after the meeting. Esta reunión va a estar grabada, así que va a estar disponible luego de que termine la reunión. The people on the phone will not be able to ask questions and will have to submit questions via email. They will not see the slides, but will have access to slides on the CDPH website. Las personas que no estén acá podrán hacer sus preguntas y sus respuestas serán contestadas a través de correo electrónico en nuestra página web del CDPH luego de que la reunión termine. We will also make copies available at the Alderwoman's office, or to the Alderwoman's office, and we will respond to those questions following this town hall. Y de igual manera vamos a poder responderle toda esta información al Departamento de Mujeres Mayores. We also want to encourage you to provide feedback and to ask questions today. También queremos impulsarlas a que hagan preguntas y hagan una interacción el día de hoy. And you can do that in a number of different ways. Pueden hacer esto de distintas maneras. You could provide direct comments in the chat box. Pueden hacer comentarios directamente en la caja del chat. You can ask questions in the chat. Pueden hacer preguntas a través del chat. Or you can indicate in the chat that you would like to speak, and we will call on you in the order in which your request was received. O de igual manera pueden escribir que quieren solicitar hablar y nosotros le haremos la llamada para que puedan interactuar. You will have until August 1st to submit your thoughts to the Chicago Department of Public Health. Tendrán hasta el 1 de agosto para poder enviar tus solicitudes al Departamento de Salud Pública de Chicago. So we want to just provide an overview of our agenda today. Vamos a hacerle una visión general de cuál va a ser la agenda del día de hoy. First, you will hear from me as a representative of the mayor's office. Primero van a escuchar hablarme a mí como representante de la oficina del alcalde. I will then turn it over to Dr. Arwady, our Commissioner of Public Health,
who will provide an overview of the project and an insight into our large recycling facility rules. Luego leeremos el paso de la palabra al doctor que se encarga del Departamento de Salud Pública, donde hablaremos de las normativas para el reciclaje. At the request of community advocates, I will then turn it over to Nancy Loeb, who is the director of the Environmental Advocacy Center at Northwestern, who will provide a community insight. Y luego le haremos pasar la palabra a Nancy, que es la representante de la comunidad del noroeste, donde ella nos hará saber cuál es la solicitud que están solicitando, que están haciendo. Then we will open the floor up for comments and Q&A. Luego vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. And then we will report on our next steps. Y luego les haremos saber cuáles son los siguientes pasos. So before we get started, I want to begin by setting some expectations for this meeting. Primero, antes de empezar, quiero hacerles saber cuáles son las expectativas de esta reunión. While we welcome stakeholders from throughout the city, this town hall today is focused on the RMG expansion proposal for the 10th Ward. Como dice, lo que vamos a hacer es expandir lo que es el RMG de la comunidad y con el deber de informarles cuál es el proceso. We are committed to additional dialogue on the north side of the city as well, and are working with elected leaders there to create that space for folks to ask questions and for us to report back on the status of that facility. De igual manera, abriremos un diálogo luego con nuestro departamento en el norte para hacer un espacio y poder hacerles un reporte de estas ideas. Secondly, this is a town hall, not a public meeting. De igual manera, esto no es una reunión pública. The purpose of this is to understand CDPH's process and for you all to ask questions and to share your concerns. De igual manera, esto es para entender cuál es la postura del CDPH, el Departamento de Salud Pública de Chicago, y poder hacer preguntas y aclarar dudas. And I just want to assure you all that you have a continued commitment from this team to engage with you all on this project. Y de igual manera, con este proyecto, sorry, can you repeat that part? We are committed to continuing to engage with our stakeholders on this project. De igual manera, quiero que sepan que estamos comprometidos a continuar con este proyecto. And we will continue to provide information as it becomes available. Y de igual manera les vamos a proveer información cuando sea posible. And before we go into some specific detail, I want to share with you some information regarding environmental justice. Y antes de entrar a más detalle, queremos comentarles cuáles son los compromisos con la justicia del ambiente. This is a value that I am committed to upholding and advancing our city's climate and environmental agenda. Esto es un valor que tengo, que queremos que se mantenga dentro de nuestra agenda. And as a representative of the mayor and of her administration, I join my colleagues in saying that we acknowledge that our low-income communities and communities of color are disproportionately impacted by air pollution, and we're committed to mitigating those issues. Sorry, can you repeat that, but shorter sentences, please? Sure. Sorry. As a representative of the mayor's office, Yo como representante de la oficina del alcalde, that our low-income communities nuestras comunidades de bajos ingresos and that our communities of color y nuestra comunidad de color are disproportionately impacted by pollution, son impactadas de manera desproporcional con respecto a la contaminación. and we are committed to mitigating these issues. Y estamos comprometidos a mejorar estos problemas. And I want to acknowledge some of the more recent work that CDPH has done to address these issues. Y de igual manera quiero hacerles saber cuáles han sido los problemas y las situaciones que hemos nosotros actuado recientemente. Today, CDPH released an air quality and health report that used data to identify priority areas.
El día de hoy el departamento del CDPH hizo un estudio en cuanto a la calidad del aire. These are areas within the city that are most vulnerable to the impacts of air Donde pollution. podemos ver las áreas que están más vulnerables con respecto a este tema. And in June, CDPH El mes de junio, el CDPH announced the large recycling rules anunció las nuevas reglas de reciclaje that are aimed at addressing the impacts of facilities like the proposed expansion for RMG. Sorry, I missed that last one part. The recycling rules are aimed at addressing the impacts of large recycling facilities like RMG. El departamento del CDPH sabe el impacto que esto ha tenido y lo que ha hecho es tratar este problema con respecto al RMG. Dr. Artie will be providing additional details on those initiatives shortly. El doctor luego le va a especificar un poco más con respecto a ese tema más tarde. And I join my colleagues here in acknowledging that there is much more that can be done to identify gaps in our policies. Sé que entre mis colegas y yo hemos estado trabajando para poder encontrar cuáles son los huecos o los vacíos que se encuentran en este problema. And we are committing to advancing a robust air quality reform agenda. Sorry, miss, that I didn't hear well. We are committed to advancing a robust air quality reform agenda. Y de igual manera estamos comprometidos en avanzar y mejorar lo que es estudiar la calidad del aire. And I want to share some of those plans with you today. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes cuáles son esos planes. First, the City of Chicago is launching our first ever Environmental Equity Working Group. Por primera vez, la ciudad de Chicago está lanzando el departamento que se encargará. Advise this reform agenda. Sorry, can you split those sentences? This will comprise of our environmental justice advocates, Esto va a comprometer a los representantes del ambiente, experts, a los expertos and other stakeholders to help advise the reform agenda. y a los otros encargados que van a estar cumpliendo aquí en esta agenda. Secondly, we are committing to additional rules reform. Sorry, secondly, We are committing to additional rules reform de igual manera estamos haciendo un cambio en la normativa to examine the operations para examinar las operaciones of our other industrial facilities de otras de las facilidades industriales and to identify areas where those rules can be strengthened. y evaluar estas áreas donde vamos a poder fortalecer las normativas. We will also be introducing a zoning ordinance and a cumulative impact ordinance to create a more stringent review process. Sorry, can you repeat that? Okay. We are committing to introducing a zoning ordinance, To introduce, a zoning ordinance, sorry, what is that? To explain it better. a rule related to the zoning code. Okay. Y vamos a introducir unas normativas relacionadas al código de área. And creating another ordinance called cumulative impact Y vamos a hacer otras normas que va a ser sobre a la acumulación del impacto to create a more stringent review process para crear una revisión del proceso and to create a more informed decision-making process overall. y en general hacer una mejor toma de decisión. Finally, Finalmente, we will be examining our permitting and our inspection process haremos un proceso de inspección
to make appropriate changes para hacer cambios apropiados to make these tools stronger. y hacer estas herramientas más fuertes. So I want to be clear that this is a new approach for the city of Chicago. Y quiero aclarar de que esto es una nueva modalidad de la ciudad de Chicago. We will need to build and implement these policies and protections that do not exist. Tenemos que implementar estas normativas que aún no existen And to strengthen the ones that do. y fortalecer las que sí existen. This is necessary to ensure that protections are in place. Esto es para asegurarnos de las protecciones que ya existen And so that no community will continue to bear y así ninguna otra comunidad va a tener que pasarla mal. a disproportionate environmental burden Una desproporción del ambiente on behalf of the rest of the city. a comparación del resto de la ciudad. And next, I will turn it over to Dr. Arwady, our Commissioner of Public Health. Thank you. Y ahora les voy a pasar la palabra al doctor encargado del Departamento de Salud Pública. Muchas gracias. Hello, everybody. Hola, hola a todos. My name is Allison Arwady, and I am the Commissioner at the Chicago Department of Public Health. Mi nombre es Alison, sorry, can you repeat your last name? Arwady. Alison Arwady, y yo soy la encargada del Departamento de Salud Pública de la ciudad de Chicago. Usually you see me talking about COVID-19, and I had a COVID-19 meeting before this meeting and after this meeting. Usualmente me ven hablando con respecto al COVID y de hecho tuve una reunión antes de esto con respecto al COVID y de igual manera voy a tener una reunión después. But I felt very strongly about being in this community meeting today because the Chicago Department of Public Health is working hard on improving and continuing to protect the environment, human health and the environment in the city of Chicago. Y de igual manera me sentí comprometida en asistir a esta reunión de la comunidad para mejorar y continuar lo que es la protección del ambiente, bien sea para mejorar la salud de humano y ambiental también. So you saw we were having some technical problems there with the slides. I will speak without the slides, but we will post them on the website while we figure out who got access there. Como vieron, estábamos utilizando unas diapositivas que tuvimos unos problemas técnicos con ellas. De igual manera, al terminar la reunión, los vamos a montar en la página web del Departamento de Salud Pública de Chicago. Así que, por lo tanto, no los voy a estar utilizando en este momento. So first, the city Primero, has released a new index, a new map for air quality and health. la ciudad ha hecho un nuevo mapa con respecto al índice del aire de la ciudad. And this pulls together data that we have related to air pollution, to health outcomes like COPD and asthma, and to underlying neighborhood conditions. Y esto nos ha hecho levantar una data relacionada a la contaminación y a problemas de la salud, como por ejemplo asma, el EPOC y otros problemas relacionados a la salud. It's a brand new tool, and Es una herramienta nueva we intend to use it to prioritize efforts to limit the effects of pollution in our neighborhoods. y lo que queremos hacer, utilizar esta herramienta, es para mejorar la calidad del aire y disminuir la contaminación para mejorar nuestros vecindarios. Number two, I want to Número talk dos. about the new rules that are in place for large recycling facilities. Y de igual manera, quiero comentarles cuáles son las nuevas reglas con respecto al reciclaje que estaremos utilizando en las comunidades. These are brand new, and they will apply to the expansion at RMG. So it's important that people understand some of the new protections that we are already planning to put in place. Entonces, estas son unas nuevas reglas que vamos a utilizar y a aplicar en el RMG. Por lo tanto, es importante que entiendan cuáles son y cómo son estas nuevas reglas.
So we've been at work at these for months. There was a process where community members and environmental groups put in written comments. Hemos estado trabajando durante meses con todo un equipo especializado para trabajar esto. And we did receive more than 30 comments, including one on behalf of 9 different health and environmental advocacy groups. Donde recibimos más de 30 comentarios, donde la mayoría tenían que ver con problemas de la salud de parte de los representantes de las comunidades. And we took that input to make changes to really have these rules be strong enough to better protect health. Por eso es que estamos haciendo estos cambios con estas nuevas reglas para que sean más fuertes y se puedan sostener y poder mejorar los problemas de salud. Okay, so I'm going to review at a high level some of the new requirements that will be in place for large recycling facilities, including the RMG expansion. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir revisando cada una de estas nuevas normativas y cuáles son los requisitos para el reciclaje y sobre todo la expansión del RMG. Okay, number 1, there will be an air impact study and ongoing air monitoring for particulate matter. Estamos llevando un estudio y con respecto al aire para llevarle una monitorización a esto. Number 2, there will be traffic studies related to the new facilities. Número 2, vamos a estar evaluando el tráfico que se van a estar evidenciando en las nuevas facilidades. Number 3, Número there will 3. be monitoring of particulate matter, like dust, in the air, and real-time notification if there is a problem. Y de igual manera vamos a estar monitorizando la cantidad de polvo de una manera actual en el momento para ver cómo esto va cambiando. And the requirement for a plan to mitigate if there are any potential health impacts. Y así ver cuáles son los requerimientos para mitigar el impacto en la salud. Number 4. Número 4. There will be noise impact assessment and monitoring. Vamos a estar evaluando el impacto y monitorizar lo que es el ruido. Number 5. There Número will 5. be enclosure of the equipment that shreds large metal, like autos. Sorry, can you repeat that? Closure of equipment? There will be an enclosure of the equipment that is used to shred large pieces of metal, like automobiles. Y vamos a evaluar lo que es el cierre de equipos donde utilizan metal, como por ejemplo los automóviles. As well as enclosure of the production there will be enclosure of what's called post-processed auto flush. After you recycle an automobile, the metal pieces will all be enclosed. Y de igual manera vamos a evaluar el cierre que va a suceder luego de qué es lo que va a pasar con este metal reciclado que viene de los automóviles. Number 6, there will be requirements for stricter record keeping. Van a haber unos requisitos muy estrictos para llevar el seguimiento. And number 7, there will be requirements van a haber requisitos public notice para notificaciones públicas and public opportunity to comment on any variances, meaning any changes to permits. Y de igual manera notificaciones públicas donde van a poder hacer comentarios con respecto a algún cambio. So let me review quickly what the permitting process looks like for new facilities, including RMG. Vamos a evaluar ahora cuáles son estos cambios que van a suceder en todas las facilidades, incluyendo el RMG. Businesses have to get a range of permits, some from the state, some from the city. Cada una de las facilidades tienen que tener permisos que van a estar avalados por la ciudad y por el estado. Specifically, businesses have to apply to the Chicago Department of Public Health for 2 kinds of permits. Específicamente, los negocios van a tener que estar regidos a 2 requisitos
por parte del Departamento de Salud Pública de Chicago. Number one, there is an air pollution control permit, and number two, there is a recycling facility permit. Número 1 va a ser el control y monitorización del aire, y número 2, regularización del reciclaje en cada uno. So permits will only be issued if an applicant meets the existing zoning and environmental requirements. Estos dos permisos que acabo de mencionar van a ser dados únicamente a aquellos aplicantes dependiendo de su zona postal. And the Chicago Department of Public Health can require special conditions on permits. If we know about past violations or any other concerns, we can put special conditions in place. Sorry, can you repeat the first part? I didn't hear well. Yes. The Chicago Department of Public Health can require special conditions on permits. El departamento, el CDPH, puede solicitar unos requisitos especiales en cuanto a las aplicaciones. So if we know about past violations or have other concerns, we can put special conditions in place. Si sabemos que en el pasado han ocurrido algunas violaciones de estas normativas, podemos pedir nuevos requisitos especiales. And recycling cannot begin until the Public Health Department reviews and approves all of the required permits. Este reciclaje no se puede empezar hasta que el Departamento de Salud Pública haya revisado y autorizado a que esto se pueda empezar. So at this point, neither of those permits, the Chicago Department of Public Health has not yet received an application for either of those permits from RMG. Hasta este momento, ninguno de estos dos permisos han sido solicitados por ninguna de las facilidades ni por el RMG. We're making a dedicated website for all documents related to this process, and we will post when documents are available and the application for permit has been submitted. De igual manera, vamos a hacer un post y una página web específica que va a estar relacionado a estos requisitos y a estas aplicaciones donde estarán todas las formas y documentos necesarios para poder hacer la aplicación. There are many other things that the facility must already do to be able to get these kinds of permits, and we'll post online what those are, in addition to the new requirements that I already highlighted. Sorry, can you repeat the first part, please? Just that there are many other requirements that have already been in place to get these permits. We will post about those. Ya tenemos implementados cuáles son estos nuevos requisitos, van a ser otros requisitos de igual manera. Aún no los hemos publicado, pero van a estar puestos en esta misma página web. And that is in addition to the new recycling rules that I already went over. Y esto va a ser adicional a los requisitos y las normativas de reciclaje que mencionamos anteriormente. I also want to make sure people understand what the Chicago Department of Public Health has authority to do and does not have authority to do. También quiero asegurarme de que todos entiendan qué es lo que el Departamento de Salud Pública de Chicago puede hacer y qué cosas no puede hacer. So the Health Department will ensure that all permits meet requirements. El departamento lo que hará es asegurarse de que todos cumplan con los requisitos. We will add special conditions to the permits to protect public health based on community input, based on other expert advice. Vamos a hacer requisitos especiales para proteger a la comunidad, y eso será en base a algunos expertos. We will actively enforce those permits that will be issued. Estos permisos van a ser impulsados para que todos puedan tomarlo. And we will continue to strengthen environmental rules and regulations. Vamos a continuar en fortalecer las regulaciones y normativas ambientales. The things that the Chicago Department of Public Health El Departamento de Salud Pública de Chicago no puede hacer incluyen: we cannot deny a permit that meets the environmental and zoning requirements that are in place. No podemos negar
los requisitos ambientales y de la zona postal en la que estén. We cannot impose quantitative, meaning measured emission standards that are stricter than what is allowable by the Illinois EPA. Lo que no podemos hacer es imponer medidas que ya están establecidas por el Departamento de Illinois. We cannot collect data on emissions. The Illinois EPA does that in its annual reports. No podemos colectar data que esté relacionada con el EPA de Illinois, ya que eso es lo que le corresponde a ellos hacer anualmente. And we cannot close facilities unless we have documented violations of applicable laws. No podemos cerrar sitios a menos de que se compruebe de que haya habido alguna violación con algún documento. So, in summary, related to the RMG proposal, En resumen, con respecto a la propuesta dada por el RMG, this is an existing metal recycling company que es una compañía que existe para el reciclaje del metal, planning to move metal recycling assets to its site at 11600 South Burley. 11600. 11600? Yep. Okay. Este sitio lo que planea es mover este reciclaje a la calle 11600. This is the site where they currently run several recycling operations. En este momento, esta dirección es donde ellos actualmente están haciendo algunos procesos de reciclaje. And so, consistent with agreements with the company and requirements under the new rules, these are some of the environmental protections that will be in place. Sorry, can you repeat that, please? So, after talking to the company and because of the new rules, I'm going to list some of the new protections in place. Luego de haber hablado con esta compañía, hay unas nuevas reglas con respecto al ambiente y de protección que vamos a hablar ahora. So there will be emissions controls and monitoring in place. Va a haber control con respecto a las emisiones. So there will be physical barriers, including the shredder being enclosed and a special capture hood to capture any emissions. Sorry, what is a capture? To collect any emissions. Va a haber un límite, un marco, que es lo que va a captar las emisiones de donde se va a poner. There are specific pieces of equipment that will be in place, again, to help protect from emissions, and we'll post the details online. Y van a haber unas piezas específicas que se van a utilizar con la función de proteger, pero estos detalles van a ser puestos en la página web. There will be installed air monitors and noise monitors. Van a ser instalados monitores de aire y monitores de ruido. There will be a lot of dust control requirements in place. Va a haber bastante control del polvo en el lugar. This includes things like water trucks, street sweepers, and misters for dust suppression. Esto incluye camiones de agua, water, and what was the other thing? Sorry. Things to spray water to keep the dust down. Son equipos con la función de mantener el polvo bajo. And then finally, Y finalmente, there will be a larger buffer in place, more space between the operations and any surrounding neighbors. y también va a haber un espacio amplio que va a tener la función de buffer, que es para equilibrar para tener un espacio limitado con la comunidad. There will be a requirement to capture, filter, and treat all stormwater runoff. También va a haber una parte especializada para captar, filtrar y tratar el agua que cae en este lugar. And there will be additional landscaping improvements like tree planting. Y también vamos a mejorar lo que es la parte ambiental, como por ejemplo sembrar árboles. So
we will post all of this information on the website, which we will get out to you when we get the technology working again. De igual manera, como les digo, toda esta información va a estar posteada en la página web, que bueno, luego de superar estos problemas técnicos, les haremos saber cuándo estará lista la página web. But the bottom line is that the health department has looked very seriously at this new site and put new requirements in place to do the best that we can do to protect human health and the environment. En resumidas cuentas, la línea base de esto es que el Departamento de Salud ha estado evaluando esta situación arduamente, por esta razón estamos implementando estos nuevos requisitos con la intención de mejorar el estado de salud y proteger el ambiente. And we are very interested in continuing to hear from you and from the community as we review these permits, put additional controls in place. Y de igual manera estamos muy interesados en escuchar qué es lo que la comunidad tiene que decirnos con la finalidad de mejorarlo. So with that, I will turn it over to the community advisor. Y finalizando esto, voy a darle otra vez la palabra a nuestra consejera de la comunidad. And that's Nancy Loeb, and I'll be available to answer questions as we're finished. Thank you. Y se llama Nancy y de igual manera voy a estar disponible para responder preguntas al final. Muchas gracias. Hello, thank you for the opportunity to speak. Hola, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar. I am Nancy Loeb. Yo soy Nancy Lowe. I am the director of the Environmental Advocacy Center at Northwestern Pritzker School of Law. Yo soy la directora del Departamento del Ambiente, representante del Núcleo del Noreste. I am speaking on behalf of the Southeast Side Coalition to Ban Pet Coke. Sorry, can you repeat that, please? Yes. I am speaking on behalf of the Southeast Side Coalition to Ban Pet Coke. Estoy hablando en nombre del núcleo que se encuentra en el suroeste. The Southeast Environmental Task Force. La fuerza encargada del ambiente. And NRDC. Y del RDC. The city's presentation about process and permits La presentación de la ciudad con respecto a los procesos misses the fundamental point of what is happening here. también se le ha faltado decir cuál es el punto importante de esto. A massive industrial facility Un sitio tan grande especializado para el metal which has proven again and again ha probado una y otra vez its inability or unwillingness to protect the community su inhabilidad para proteger a la comunidad, in which it operates de cómo debe operar, from its dangerous and noxious pollution de cómo operar y controlar lo que es la contaminación, is moving from the high income, está moviéndose desde ingresos altos, mostly white, más que todo blancos, Lincoln Park neighborhood unido a otros vecindarios, to the hardworking, lower income community of color on the southeast side. y con la comunidad de bajos ingresos de color que se encuentra al suroeste de la ciudad. We are here fighting this today Estamos aquí peleando esto because of a backdoor deal porque hay un problema detrás de puertas struck by this mayor and these aldermen dado por el alcalde to protect Lincoln Park from this polluter. para proteger al Lincoln Park de esta contaminación. That deal says the city will facilitate the move. Eso quiere decir que la ciudad va a facilitar la mudanza, Literally of the garbage from Lincoln Park to this neighborhood. literalmente la basura desde este parque al vecindario. There was not transparency then, No hubo transparencia entonces, and holding this meeting with 4 days notice in the middle of a pandemic y haber sostenido esta reunión, por 4 días
a pesar de la pandemia, in which community members are sick and dying, en donde miembros de la comunidad están enfermos y han fallecido. is not No es transparent. transparente tampoco. The community does not want this business here, La comunidad no quiere este negocio aquí. and transparency is not holding a meeting Y la transparencia no ha estado manteniendo la reunión. to tell the community Decirle a la comunidad that permits will be granted when the applications have not even been filed yet. que los permisos van a ser dados cuando ni siquiera se han podido dar las aplicaciones, otorgar las aplicaciones, disculpe. CDPH has the authority and the duty to protect this community, El CDPH tiene el deber de proteger esta comunidad and must do so by denying approvals of this project. y con eso debería denegar este proyecto. We virulently disagree with Dr. Arwadi's description of CDPHs and the city's authority. Nosotros denegamos completamente esta decisión de lo que acaba de hablar la doctora y los representantes del departamento, de la oficina del alcalde. This is a cop-out. Sorry, what do you mean with cop-out? Okay, I'll leave that out. This fails to recognize the city's actual authority Esto lo que hace es negar actualmente la autoridad and the past compliance failures of these companies. y los fallos de las quejas de estas compañías. The explosions in May, La explosión en mayo, the many documented notices of violation for General Iron, se documentó muchas fallas en estos manejos and RMG's failure even to obtain permits for its current operations y el RMG también falló en su funcionamiento actual. should certainly suffice for the documentation Dr. Arwadi said is necessary. Por no tener esa documentación por esa documentación que la doctora acaba de decir. And despite the words that are being used, Y a pesar de las palabras que estamos utilizando, this is not just an expansion of RMG's existing facility. esto no es solamente una expansión de el sitio del RMG. This is a relocation of General Iron to the southeast side. Esto es simplemente una relocalización del metal hacia el lado suroeste de la ciudad. Changing the name does not change the reality of what is happening here. El cambio del nombre no es el cambio y la solución de lo que realmente está sucediendo. This relocation will more than double, and in fact close to triple, Este cambio puede que duplique o inclusive triplique el impacto the amount of heavy industrial activities at this site. de lo que es el número del impacto de cosas pesadas en este lado de la ciudad, Which is right on the Calumet que está justamente en el Calumet and just a few hundred feet from Washington Elementary School and High School. y a simplemente unos pies de distancia de la escuela elemental y de la escuela del high school. Air monitors at the high school Los monitores de aire en este high school show that this is already muestra que esto ya está the site of the highest levels of several heavy metals in the state. que ya esto se encuentra muy alto las concentraciones y las cantidades de los metales pesados. I repeat, Lo repito, these are schools. estos son escuelas. Children are at risk. Niños están en riesgo. Southeast side children must count too. Los niños de esta escuela tienen que ser cuidados. There continue to be significant problems with this project. Siguen teniendo problemas significativos con este proyecto. We have concerns about the harmful impacts to the community, Tenemos muchas preocupaciones con respecto al impacto que esto tendrá en la comunidad.
from a range of harmful impacts at this site. por un amplio rango de cuál será el impacto por estos sitios, por estos lados. Not just the shredder everyone is talking about. No solamente de todo lo que se ha estado hablando. There will also be hundreds of diesel trucks También habrán cientos de camiones and piles of auto fluff, y pilas de metales de autos, a nice word for polluted residue after shredding, sin decir que esto sería restos de contaminación, which IEPA has allowed General Iron to store outside. sorry, which we, can you repeat please? Illinois EPA has allowed General Iron to store outside, Por lo que el EPA ha tenido autorización de guardarlo afuera, as well as barge loading and torch cutting. así como de, sorry, can you be more specific with that? As well as barge loading of barges, Así como el cargamento de bargings and torch cutting. y cortes de trucks. This is a massive operation. Es una operación masiva It will bring pollution que va a traer contaminación, and dreadful odors and violent noise. va a traer olores muy fuertes y ruidos muy altos. Further, the new map released and announced today by CDPH Y ahora con el nuevo mapa que ha sido dicho el día de hoy por el CDPH, makes clear that this neighborhood aclara que este vecindario is already suffering from too much air pollution and ill health. ya ha estado sufriendo mucho por la contaminación ambiental y en problemas respiratorios. More Nancy- air study is not enough. The community needs to halt more pollution. Sorry, can you repeat the first part, please? Yes, more air study is not enough. Más estudios al aire no va a ser suficiente. The community needs a halt to even more pollution. La comunidad no puede resistir más contaminación. There Nancy, is can no reason for the community to trust these companies will act safely La razón por la comunidad debe de confiar en que estos procesos or even comply with their permits. o inclusive quejarse con sus permisos. The history of General Iron is clear. La historia del metal es clara, está clara. It violated its permits more than 30 times in just the last 8 months. Violaron más de 30 veces en estos últimos 8 meses las normativas. In May, General Iron had 2 explosions at its current site. En el sitio actual ha tenido ya 2 explosiones en el mes de mayo, Apparently involving the very equipment that is supposed to control air pollution. donde se supone que deberían tener maquinaria para controlar la contaminación ambiental. And Nancy, RMG I has want to not continue done to get it is any things, but better. if you can please wrap up your comments, we just want to get to also community comments. We appreciate your feedback, and I'm hearing you. I also just want, just keep in mind that we only have an hour left for community dialogue. If you can just start to wrap it up, please. I understand, and I apologize. I wasn't expecting the timing for the translation, so I will be done with one more point. Thank you. Thank you. And RMG has not shown that it is any better. El RMG no ha mostrado nada de que esto va a mejorar. RMG never even bothered to get permits for its recycling and other operations at this current South Burley site. Al RMG no le importa tener estos nuevos permisos. Why is the city or CDPH looking to strike deals with these violators? ¿Por qué el CDPH quiere hablar y dialogar con estas personas que lo que hacen es violar las cosas? The current violations must be enforced. Las violaciones actuales deben de ser tomadas en cuenta. Stop the secret deals. Deben de detener los acuerdos secretos. And this is the last point I'll make. Y Thank este es you mi último punto para mí. Gracias. for giving me the time. Gracias por darme el tiempo. The city is treating this move like a train without brakes and letting it roll through and onto this community. I'm sorry, can you
Sure, that one, please. The city is treating this move like a train without brakes. La ciudad está tomando este punto como un tren sin frenos And letting it roll through and onto this community. y dejándolo correr hasta esta comunidad. We are pleading with you to do the right thing. Estamos hablando con ustedes para que hagan lo correcto. Put on the brakes, Ponerle los frenos, deny the permits, negar los permisos, tell General Iron and RMG decirle a los del RMG y a los de metales generales to find another site que encuentren otro sitio where an environmental justice community donde la comunidad de justicia ambiental, that already bears an unfair burden, sorry, can you repeat that please? that already bears an unfair burden, Que ya hay unas barreras justas suficientes will not have to suffer even more. y así no habrá que tener más sufrimiento. It's time to admit Es tiempo de admitir the backroom deal was wrong, que el trato que se hizo previamente estaba equivocado and now do the right thing. y ahora hacer lo correcto. Thank you. Gracias. Eso es todo. Thank you, Nancy. And we want to transition now to the community conversation. Okay. Ahora vamos a pasar a la conversación que está teniendo la comunidad. I would like to say that we had to disable the chat box because of dehumanizing language that we will not tolerate. Quiero que sepan que tuvimos que deshabilitar el chat por comentarios no humanizantes que estábamos teniendo, cosa que no podemos tolerar. If you previously indicated that you wanted to make a public comment, we wrote down your name. Si que quieren que hacer un comentario público, podemos poner su nombre And we will call on you in the order in which that request was received. y les haremos el llamado en ese orden que hemos recibido. For folks that want to make additional comments, please raise your hand and we will call on you. Para aquellos otros compañeros que quieran hacer un comentario, por favor levanten la mano y acudiremos a ustedes. For the sake of giving space to everyone to allow for everyone to comment, Para poder darle la oportunidad a todos de que hagan un comentario, we will be limiting comments to 3 minutes. vamos a limitar los comentarios a 3 minutos. Okay. Hi, good afternoon. I will be queuing people in as they were received in the order they were received. Hola, buenas tardes. Voy a Jocelyn Rangel. Voy a darles la palabra en el orden que hemos recibido. Primero es Jocelyn Rangel. Hello, can you hear? Hello there. Hi, Jessica, go ahead. Cecil, you can hear me. As a lifelong resident of the 10th Ward, Sorry, can you repeat that, please? I cannot hear her. can you hear me now? Yes. Okay, I'm here. I was privileged to work in our local hospital's emergency room and ICU for 5 years. Tuve la oportunidad de trabajar en las emergencias de nuestros hospitales por 5 años. I have seen firsthand the environmental impact that pollution has had on our community members. He visto de primer impacto cómo la contaminación ambiental ha tenido problemas en la comunidad, Especially their physical and mental health. específicamente en problemas físicos y problemas mentales, de salud mental. I have cared for young people with asthma exacerbations so severe that they have to be sedated and paralyzed. He tenido que trabajar con pacientes que han tenido exacerbaciones severas de asma, a los cuales hemos tenido que sedar On a ventilator just to allow their lungs to receive the oxygen that they need. ponerlos en ventilador para que sus pulmones puedan recibir la cantidad de oxígeno que necesitan. I have seen countless adults, many just into their 40s,
He visto cantidades de adultos alrededor de sus 40 struggle with anxiety and air hunger on a BiPAP machine donde han tenido mucha ansiedad por tener que lidiar con una máquina de BiPAP, and no amount of Ativan or albuterol can give them relief. donde ninguna cantidad de albuterol le puede aliviar. If I haven't mentioned before, I'm a registered nurse that's a lifelong resident here in the 10th Ward. Si no lo mencioné antes, soy enfermera registrada de aquí de Townhall. I've also seen parents with multiple children who test positive for autism spectrum disorders. También he visto padres donde tienen niños que han tenido positivo para espectros de autista. And who they have, because they have lived dangerously close to areas contaminated with toxic levels of heavy metals in the ground and possibly air. Donde ellos han tenido contacto, donde hay una alta toxicidad de metales pesados en el suelo y en el aire. These experiences Eso les ha afectado profundamente. to allow a serial polluter to operate across from two public schools in an area overburdened as ours is unethical and cruel. Sorry, can you repeat that part, please, in a shorter sentence? Sure. For the city to allow a serial polluter to operate Para que la ciudad apruebe esto para la contaminación across from two schools is unethical and cruel. desde que abarque estas dos escuelas no es ético y es muy cruel. This compounded with COVID-19, Esto combinado con el COVID-19, which is a public health issue in communities of color such as ours, donde esto ha sido afectado a comunidades de color como es la nuestra. Jocelyn, yes, you are at time. Can you please Okay. conclude your comment? sure. I just wanted to say to allow this permit to be allowed is unacceptable and unconscionable. This community is awake. We are aware of what you can do and how you can stop this. And we are going to hold our elected officials accountable. I promise that there will be a reckoning at the ballot box if our community officials and elected officials do not stand up for this community and tell General Iron, no, they cannot operate in the 10th Ward and the city of Chicago. Thank you. Ok, en resumen, es inconcebible, inaceptable que se les autorice el permiso a este lugar, sobre todo a los de los metales. Thank you for your comment, Jocelyn. The next person is Rachel Vance. Hi, hello. Thank you so much for having me here. I also would like to thank Bridges, all the young people that have been protesting for us. Thank you, young people. I want to thank Lincoln Park residents they won their battle, but they're continuing the fight. We really appreciate it. We need your help. My experience is Mi experiencia es, I moved here only about 6 years ago, yo estoy acá desde hace 6 años and it's like my dream home. This neighborhood is amazing. It's y really, este vecindario me encanta, ha sido mi sueño, but there's everything you could ever want here. Beautiful beach, es todo lo que se quiere, está aquí, una hermosa playa, wildlife, forest vida preserves, natural, bike trails, just los surrounded caminos, by todo lo que estamos rodeados, everything that you would want. por todo lo que siempre se quiso. But there are days that I can't even walk down the trail because you can't breathe. Y hay días donde ni siquiera se puede caminar por las caminerías porque simplemente no se puede respirar. After rains, the air is thick with exhaust. It smells like gasoline. Luego de las lluvias, el aire huele muy mal, huele como a gasolina, simplemente no se puede. After working out over at the Planet Fitness on 118th Street, which is literally across the street where this place is going to be, there's some sort of noxious stench that steals your breath. It's like breathing through lard. Donde también acaban de construir algo enfrente de esto que cuesta mucho respirar. That's what it's like now. Y así es como estamos ahora, sin New polluters. los nuevos polluters. I couldn't imagine why anyone would want to add something to a neighborhood that is as bad off with air pollution as it is.
You No me think puedo imaginar cómo se puede poner algo donde ya hay problemas con la contaminación en esta comunidad. because of your new regulations that it's going to be like a net zero, that you're going to be helping us out. But the Porque con estas nuevas regulaciones vamos a estar en un neto cero. Rachel, you have 1 minute. Thank you. The reality is that there's La my realidad es que yard has 12 times the lead level expected by the EPA. I got a letter from them when we were doing the manganese thing that my yard in my home that I own has 12 times the lead, and my son plays in that yard. And there's En mi nothing patio that- trasero está el 12 veces la cantidad que debería de haber de estos metales pesados en mi propiedad. I will be emailing several questions, but Les voy a enviar por correo algunas preguntas, pero el problema es, this is not your dumping ground, Chicago. We don't deserve it anymore. It's not. nosotros no somos que recibimos la basura en esta parte de Chicago. Thank you for your comment, Rachel. Gracias. Our next comment comes from Miles Vance. Luego viene Miles Vance. Miles, you're unmuted. You unmuted different Vance, Miles Vance. You need to unmute him. Do you want to just come over here and talk? Just a second. Hi. Hola. So I'm going to just ask if I don't get translated, so I can just run through the 3 minutes right now. It might be emotional, and I don't think Veronica really does. I'm sorry, just for language access purposes, we can't assume that everybody understands English, and so we need to make sure that we provide communication in Spanish as well. Okay, so then you can't translate it afterwards and post it on the website? If you can just begin and speak slowly, we will interject intermediately Okay. to be able to provide the translation. All right, because I was just going to talk to the city officials, which I assume the more the general community doesn't need to. But anyways, I will go slow. So my name is Miles Vance. I've been living in this neighborhood for quite a while now. Ya llevo rato viviendo aquí en este vecindario. I'm tired of hearing that the permits will be approved as soon as Estoy cansado de escuchar de que los permisos van a ser aprobados pronto, they get filed and say they can meet them. una vez que se hagan, que realmente se ejecuten. I just want to invite the aldermen to future events where people are going to be protesting at 118th Street. Solo quiero que van a haber personas que van a estar protestando en la calle 118. It just seems like a wasteful time to keep coming to these forums Me parece and que es una pérdida de tiempo seguir asistiendo a estos foros pleading the case para limpiar el caso, for justice and por just justicia human decency. y por decencia. I believe you, aldermen, that you have been fighting. I Me imagino believe que se ha estado peleando. when you respond to my emails, I believe you. I just think Entiendo, han we need to respondido go a further mis now. correos, pero creo que a partir de ahora I've had to digest what you said. I had to tengo que digerir lo que se ha dicho, come to give you just a fair and open chance to prove yourself. darles una justa oportunidad de que ustedes se prueben. 6,000 jobs in a state with millions of people 6,000 trabajos y millones de personas is a blip. Is a blip. Sorry, what do you mean with is a blip? It's a piece of dust Es un pedazo de polvo compared to the amount of people that suffer. comparado con el resto de las personas que sufren. People are dying. Las personas se están muriendo. You can go on and read articles from the 90s. Se puede salir y leer estos artículos en los 90. Miles, you're at 1 minute.
A lot of those people are now dead. Y muchas de esas personas no están muertas. I'm tired of living in the past. Estoy cansado de vivir en el pasado, Nostalgia. con nostalgia. I'm tired of people always telling me how great it used to be around here. Estoy cansado de que la gente me diga cómo era que se vivía aquí. It's time for the city to now rezone it. Es tiempo de que la ciudad restablezca esto por zona. Indiana is gonna start building multi-million-dollar facilities Indiana lo que va a hacer es construir industrias multimillonarias for technology using para water from the tecnología lake. utilizando agua del lago. It's time to start granting companies the ability to come in with clean technology. Es hora de que hayan compañías que se comprometan a hacer limpiezas. Tax incentives and giving the land away is better for new companies like Amazon. Like, Incentivos de los impuestos y a empresas nuevas como por ejemplo Amazon, Google. Google. Sorry, Miles, you're at time. All right, thank you so much, but I really want to implore you to look into reimagining the canal, reimagining it instead of just. Solo quiero que se reimaginen el canal. Thank you for your comment. Our next comment comes from Bell Q. Gracias por su comentario. Ahora viene Bell Q. Thanks for the opportunity to speak. Gracias por darme la oportunidad de hablar. I completely agree with Miles and Estoy everything. completamente de acuerdo con Miles. One of the problems that I have Uno de los with problemas que yo tengo the recycling facilities, we already had one. con los sitios de reciclaje es que ya tenemos uno local And queuing, and that one shut down. So now what we're essentially doing is putting a facility that the north side didn't want and just relocating it to a less affluent part of the city. son compañías que estaban acá que ya no hay y lo que quieren hacer es esta compañía que se iba a implementar en el área norte no se quiso poner en el área norte, por eso lo están poniendo hacia nuestra área. If they're taking all the remediation efforts that they have just explained to us, why didn't they just leave the facility where it was? A pesar de que lo que nos explicó, ¿por qué no se deja ese lugar en donde iba a estar? So what they did is they gave them a multi-million-dollar Fulton Market facility, new retail, and they left us with the leftovers. And I'm tired of that. I have to sleep with my bedroom window closed because I can't breathe. Donde en lugar de eso lo que se les hizo fue darle un presupuesto multimillonario y a nosotros lo que hicieron fue darnos las sobras y aquí mi propia ventana la tengo que tener cerrada porque si no simplemente no puedo respirar. So I think exactly like Miles said, we need to start looking at new, cleaner, and greener technology and stop looking at old, dirty technology and ruining our ward. Y así como dijeron antes, estar en busca de tecnología nueva que ayude a limpiar y no quedarnos con la tecnología vieja. Thank you. That's all. Gracias. Thank you, Bell Q. Our next comment comes from Yesenia C. Gracias. Ahora el próximo comentario es de parte de Yesenia. Hi. Thank you for allowing me the opportunity to speak. And Hola, gracias por darme la oportunidad por esta oportunidad para hablar aquí en la plataforma. I do have a couple questions as well, along with statements. Tengo también un par de preguntas. I would first like to make my stance clear that I am against General Iron moving into our neighborhood. Quiero primero establecer mi posición de que estoy en contra de que se haga este sitio de los metales. I also want to bring up the point that the Chicago Department of Public Health said something about environmental equity. Y quiero también traer otra vez a colación el comentario que hizo el CDPH con respecto a la equidad de ambiente. This process is not that. Este proceso no lo es. Equity is being fair and impartial. Equidad es ser justo y parcial. This process from beginning up until now has not been transparent whatsoever. Este proceso desde el principio no ha sido transparente. It's unacceptable Es that inaceptable we as a neighborhood have que to tengamos un vecindario
in order for our elected officials to do something about this. Que tengamos que hacer esto en lugar de los oficiales que se encarguen de hacer esto. If we didn't rally outside of Alderman Garza's house, I'm not sure this town hall would have happened. Sorry, can you repeat that, please? If we did not rally outside of Alderman Garza's house, I am not sure this rally would have happened, or this town hall would have happened. Seguramente que si hubiésemos estado afuera, esta reunión aquí con el City Hall no hubiese ocurrido. There was also statements made by Alderman Garza stating that she had a survey. También comentarios que hizo Garza con respecto a la encuesta. Stating that she had results from residents that environmental justices were not at the top of their priority. And I would like to see those results publicized because I also have a survey that I would like to talk about. Donde estas encuestas, ella decía que fueron tomadas por los especialistas del ambiente, a personas de la comunidad, y quisiera ver estos resultados porque yo también hice una encuesta a la cual quisiera discutir los resultados. Yesenia, you have 1 minute. Thank you. In addition to those publicized results, I would like to share the results that I received. Y además de la publicación de estos resultados, me gustaría compartir los resultados que yo obtuve. Community members do not want General Iron and they want better programs for their health. La comunidad no quiere a eso de General Irons en la comunidad. If you really stand with us and you really oppose environmental pollution, si realmente se quedan con nosotros y hablando de esto de la contaminación, the facts are there. This company is not going to comply. Los hechos están ahí. Esta compañía no lo va a hacer. There have been regulations in place for years now for this company, and han habido regulaciones, and the violations continue. Y las violaciones aún continúan. Yes, yeah, you're at time. I'm sorry. That's it. Thank you for your comment. Our next comment comes from Laura Campton. Ahora viene Laura Campton. Gracias, Yesenia. Thank you for the opportunity to speak today. I'm Laura Compton, and I'm an 11-year resident of Chicago's 43rd Ward. Hola, mi nombre es Lara. Gracias por esta oportunidad de hablar. Yo tengo 11 años viviendo en este vecindario. Against my alderwoman's wishes, I am here along with numerous other North Side residents in support of our Southeast Side community members. Nosotros estamos acá en apoyo en conjunto con otras personas y otras del Departamento de Mujeres Mayores. As a current neighbor to General Iron, I implore you to not grant this serial polluter the opportunity to poison and endanger yet another Chicago community. Sorry, can you repeat that, please, slower? As a current neighbor to General Iron, I implore you to not grant this serial polluter. Como una persona activa de la comunidad, quisiera implorarles de que no se haga esto. Opportunity to poison and endanger yet another Chicago community. Lo que se va a hacer es envenenar y dañar el ambiente de otra comunidad de Chicago. On the north side, General Iron is not a good neighbor. El vecindario del que se encuentra en el norte. It does not abide by the rules and regulations of the city nor the EPA. No está con las regulaciones del Departamento de Chicago ni del EPA. Our government offices and elected officials have failed at keeping General Iron in compliance on the north side. Nuestras autoridades lo que han hecho es fallar en mantener competentes estos. In the middle of a predominantly white and affluent part of the city. En una parte predominante con una alta afluencia blanca. I have no faith that these same government officials will be able to keep our southeast side communities. No tengo la fe de que las autoridades vayan a mantener a la comunidad del sur filled with brown and black family members safe from General Iron and RMG. A las comunidades que estamos acá, que estén seguras y protegidas con esta implantación de los metales. Dr. Awardi, you asked for evidence of previous violations. Check your records. Doctora, usted pidió sobre registros previos y tiene que hacer es revisar sus récords. For at least 20 years, por más o menos 20 años. Numerous residents have filed complaints ranging from noxious smells. Muchas personas del vecindario han hecho quejas y comentarios con respecto a estos olores nauseabundos.
to explosions and more. Explosiones y más. Why do you think this time will be different? ¿Por qué cree que esta vez va a ser diferente? It is nice that you are putting all of these new rules and regulations in place for General Iron and RMG to ignore in yet another neighborhood. Está bien que hayan puesto estas nuevas implementaciones, pero lo ignorarán los del el RMG y los de General Iron. They didn't follow the minimal rules the city and Illinois EPA had in place on the north side. Ellos no siguieron la normativa dada por Illinois y por el EPA en la parte norte. So again, I ask you, why do you think this time will be different? Así les vuelvo a preguntar porque ustedes creen que esta vez será diferente. Do your job. Haga su trabajo. Don't Tenga el allow trabajo. the permit. No permita que esto Our suceda. citizens, Y regardless of protejan a where they nuestros live. ciudadanos independientemente de lo que suceda. Thank you for your comment. Gracias Our por su next comentario. comment comes from Amy Genender. El próximo comentario viene de Emi. Hello, are you able to hear me? Hello, are you able to? Yes. Okay. Thank you for allowing me the opportunity to speak today. Gracias por la oportunidad de hablar el día de hoy. I'm really just going to echo what other people have previously said. Haré un eco de lo que las personas han dicho previamente. I think it's important to point out Creo que es importante señalar que that over 30 violations have occurred in 8 months by General Iron. han ocurrido más de 30 violaciones en los últimos 8 meses por parte del General Iron. And those are only the 30 that the city was willing to report. Y esos son solamente los únicos 30 que la ciudad quiso reportar. Neighbors that live nearby General Iron today Los vecinos que viven cerca del General Iron el día de hoy have reported a constant pattern and practice of violations, han reportado repetidamente como las violaciones, that various city departments have been unwilling to record. que han querido grabar. My neighbors have been getting sick Mis vecinos se han enfermado with a variety of pollution-related illnesses con diferentes enfermedades relacionadas a la contaminación ambiental, that have only gotten worse under RMG. que solamente van a empeorar con el RMG. My family and several neighbors Mi familia y otros vecinos have been constructively evicted from our homes han sido víctimas también en nuestras casas because we cannot breathe safely. porque no podemos respirar seguramente. Please do not allow General Iron Por favor, no permitan que General Iron to inflict the same harm que haga el mismo daño on another community. a otra comunidad. In closing, I will say that the problem Y para cerrar, quiero decir que el problema is not a lack of regulation or licensing. no es la falta de regulaciones y de licencias. It's a complete lack of enforcement Es una completa falta by the Illinois EPA del EPA de Illinois and the city, y de la ciudad, who have certified General Iron's operation que sigan dejando las operaciones de General Iron You have as safe and compliant, y las quejas just days before the RTO exploded. y guardando las quejas justamente antes de la explosión. And while neighbors Mientras otros vecindarios seguían reportando enfermedades severas. their operation is neither safe La operación no es segura, nor compliant. no es competente. All the rules in the world won't make it so, Ninguna regla del mundo lo hará, especially if nobody's there to enforce them. especialmente si no hay nadie ahí que las imponga. Thank you. Thank you, Thank Amy. you. Thank you for your comment. Our next comment comes from Chody. Gracias. Próximo comentario. Hi, I am a resident of the 10th Ward and I'm working with the Southeast Environmental Task Force. Sorry, can you repeat that, please? I'm a resident of the 10th Ward and I'm working with the Southeast Environmental Task Force. Yo soy residente del área de 10th Ward y formo parte del Southeast, del sureste.
City officials, General Iron, and RMG have been intentionally misleading residents. Sorry, I cannot hear you well. City officials, General Iron, and RMG have been intentionally misleading citizens. Los oficiales de la ciudad, los del RMG y General Iron, Was the RMG expansion mislabeling? no han comunicado bien cómo será la expansión. It is a merger and partnership between RMG and General Iron. Donde hay una fraternidad, una unión entre General Iron y el RMC. City officials and Alderwoman Susan Garza were not transparent with 10th Ward residents about the permitting process. Los del Departamento de Mujeres Mayores y Susan Garza no fueron y no dijeron de una manera transparente esto de lo de los permisos. They did this to cause confusions with community leaders and organizations trying to deter further action. Esto lo que hizo fue pausar los comentarios y la comunicación con los representantes de la comunidad. Since December 2019, General Iron has had dozens of citations by the city for violations of pollution and nuance laws. Desde diciembre de 2018, ellos han tenido una cantidad de citaciones de parte de la ciudad por distintas violaciones con respecto a la contaminación. Illinois EPA determined this cannot be considered when evaluating permit applications. Los de EPA de Illinois no deberían de hacer estos permisos. Prior to this meeting, the city put out a sheet about the RMG expansion. Put out can you repeat that part, please? Out a sheet, a fact sheet. A sheet. Antes de esta reunión, los de la comunidad han puesto una hoja, un cartel. Calling RMG a good neighbor. Diciendo que los del RMG son buenos vecinos. You have 1 minute. In the 30 plus years of operation on the southeast side, RMG has done nothing for the community. Desde hace más de 30 años, los del RMC no han hecho nada a favor de la comunidad. 9 months ago, after community members started actively protesting, RMG supported a food pantry as a public relations stunt. Hace 9 meses, cuando estas protestas empezaron a ser activas, ellos lo que hicieron fue, por interés de relaciones públicas, llenar nuestras despensas. The planting of 200 trees will plantar 200 árboles will do nothing to mitigate the no hará nada para mitigar to mitigate to correct. Esto no hará nada para mejorar y corregir. The decades of pollution that will be compounded by RMG and General Iron merger. En comparación con los 10 años de contaminación que puede generar el RMG y los de Iron. Charity, you're at time. Okay. Just one last thing. The alderwomen and city officials. Una última cosa, los de mujeres mayores y los departamentos de la oficina. RMG and General Iron. El RMG y General Iron. Do not care about the southeast side and will not be good neighbors. No les interesa el lado suroeste de la ciudad. Thank you, Charity. Our next comment comes from Reverend Matthew Zemanek. Okay, muchas gracias. El próximo comentario. My name is Pastor Matthew Zemanek. Mi nombre es el reverendo Matthew. I am the openly bisexual pastor of Lebanon Lutheran Church. Yo soy el pastor abiertamente bisexual. In Hegwish. Sorry? In Hegwish. Oh, what is that, sorry? En la comunidad Hegwish. Oh, la comunidad se llama Hegwish, okay. En la comunidad de Hegwish, disculpe. In the 10th Ward. Many of our youth attend or will attend George Washington High School. Muchos de nuestros jóvenes son los que atienden a esta escuela de high school. First, I want to acknowledge the fact that this land was once
Lo primero que quiero decir es que estas tierras, en un inicio, a fertile, sacred fishing and hunting summer camp, eran una zona fértil para la pesca y para hacer campamentos en el verano. sagrado, of many indigenous nations, namely Y también fueron parte de comunidades indígenas. Ho-Chunk, Peoria, Miami, and ultimately Potawatomi, Todas estas comunidades que el reverendo acaba de decir. until they were forcibly removed by the United States Army in 1836. Donde fueron removidas de una manera forzosa por parte de la Armada de Estados Unidos. These peoples honored and maintained the land in such a way to support a population equal to the current size of this community. Sorry, can you repeat that, please? These peoples honored and maintained the land Estas personas honoraron mantener estas tierras in such a way to support a population equal to the current size of this community, de una manera para mantenerlas de una manera igual y con equidad a este lado de la población, without poisoning the land and the air. sin tener que envenenar la tierra y el aire. They continue to teach us that the health of the land is the health of the people. Ellos nos enseñaron que la salud de la tierra es la salud de la comunidad. I'm speaking today because I am concerned about the health of our community if RMG is granted a permit. Department of Public Y Health. estoy hablando el día de hoy porque me preocupa la salud de los pertenecientes a nuestra comunidad. I'm concerned because, as I learned in my qualitative research class, Y estoy preocupado porque desde que hice una investigación en una clase, the medical anthropologist at the National Institutes of Health, Dr. Francis Norwood, con los del departamento de... Can you repeat the department, please? National Institutes of Health, Con el Departamento Nacional de Salud, the best predictor of future behavior is past behavior. La predicción al futuro de la población va a ser un mal comportamiento. I am concerned about the cumulative impact of VOC and medical particle pollution Estoy preocupado de cómo va a ser el impacto on the health of our community, y cómo va a dañar a nuestra comunidad. considering we still do not know the scope and scale of the impact of lingering pollution from heavy industry, Y que no sabemos aún cómo es el impacto de estos temas en un futuro de la comunidad. in conjunction with continuing medical particle pollution. En conjunto con la contaminación ambiental y los polvos. I'm concerned about... Your time. I'm at time. Yes, sir. Please deny the permit to... Por favor, RMG nieguen el group. permiso para el grupo del RMG. Thank you for your comment, Reverend Matthew. I will now be going down the chat line for those of you who raised your hand. Our next comment comes from Chuck Stark. Hi, good afternoon. My name Buenas tardes. is Chuck Stark. I am Mi a nombre es science Chuck. teacher at George Yo soy Washington una- High School. Yo soy profesor de ciencias en la escuela de high school. I have one question, and I'm wondering if I could have my time extended to allow the CDPH to answer my question. Tengo una pregunta y quisiera saber si pudiera extender mi tiempo de participación para que el Departamento de Salud Pública me responda la pregunta. Sure. Seguro. Thank you. Gracias. My question is, Mi pregunta es, does the CDPH actually know who is going to be applying for the permit with them? ¿sabe el departamento, el CDPH, sabe quiénes son los aplicantes? The context here, El contexto es, currently the operator is General 2 in Lincoln Park. actualmente es el generador 2 en Lincoln Park. With the Illinois Environmental Protection Agency, Con la Agencia de Protección Ambiental de Illinois. the permit was applied for by General 3, El permiso fue dado por el Departamento General 3. and now we are talking about this as an expansion of RMG. Y ahora estamos hablando de que esto es una expansión del RMG. So please provide clarification as to who is applying for the permit with the CDPH. Así que por favor aclaren quién es el que va a hacer la aplicación con el CDPH. Can I wait for a response, or do I need to keep going now and that answer will be? Hi there.
Hello. What I can say is that Chicago Department of Public Health has not received applications for any permits at this point. I believe we would expect to receive one from G3, but we will see what that looks like when we actually receive an application. And again, we'll make that public when it is available. Por parte del CDPH no hemos recibido a este punto ninguna aplicación ni solicitud. Sería de parte del G3. El momento de que esta aplicación la tengamos se hará pública. So I'd like to read a description of what environmental racism is. Quisiera leer un poco de cómo es el racismo ambiental. And this comes from the man who coined the term, Benjamin Chavez, the director of the United Church of Christ. Y esto es algo que lo definió el señor Benjamin Chavez. Environmental racism is racial discrimination in environmental policy making. El racismo ambiental es cuando se hacen políticas del racismo en el ambiente. The enforcement of regulations and laws. Cuando se forzan regulaciones y normativas. The deliberate targeting of communities of color for toxic waste facilities. Cuando se hace en comunidades de color, se hacen esos desperdicios y cosas tóxicas. You have 1 minute. Could I, since I had asked the question, could I, you offered me some extension of time. That time did not count against you. We stopped the clock when you were getting a response. Thank you. I will move on then. Okay. This is environmental racism. Okay. Esto es un racismo ambiental. The CDPH says they cannot exceed the regulations set by the IEPA. El CDPH dice que no puede hacer las regulaciones que hace el EPA. The IEPA is allowing up to 16 tons of particulate matter. Lo que hace el EPA es hasta 6,000 toneladas de partículas. To be blown towards George Washington High School and George Washington Elementary School. Que lo que hacen es que están redirigidas y están volando hacia la escuela elemental y hacia el high school. If we cannot look to our own city si no podemos mirar a nuestra propia ciudad que protejan, to protect us in ways that the State Environmental Protection Agency cannot, donde no nos protejan a nosotros como comunidad, who can the members of this predominantly Latinx community turn to? Entonces, ¿quién es el que va a responder por esta comunidad? You're at time. Thank you. Thank you for your comments, Chuck. Our next comment comes from Damon Watson. El próximo comentario viene de parte de Damon. Hello, can you all hear me right now? Yes. Okay, good. Before I get started, let me first just point out, I'm here with the NAACP, the Environmental Justice Committee, and just to be efficient, I'd like to go ahead and adopt and reassert the comments that have been put out by Nancy Loeb, Jocelyn Rangel, and Charity Coleman. The issue that we've had, even in the previous presentation, was that we do recognize that with regard to COVID-19, it disproportionately affects communities of color, and we know that COVID-19 it really, especially, is deadly to people with respiratory problems. We also, Damon, can you please allow time for the translator to translate? Yes, thank you. Lo que Damon está diciendo es, aparte de lo que ya se ha mencionado anteriormente, lo que es el COVID actualmente afecta predominantemente a personas que tienen problemas respiratorios. Y si estamos hablando de esto de la contaminación que afecta más los problemas respiratorios, please continue, thank you. Okay. When you look at the address for the proposed relocation, si mira la dirección donde se está haciendo la sugerencia de esta expansión, we do know that it is in an area that led in deaths for Chicago, for COVID-19 related deaths. Si ve a esa área, es un área donde han habido muertes relacionadas al COVID. And then Chicago itself led in deaths for the entire nation. Y en general las cantidades de muertes que han habido aparte de Chicago. It is no exaggeration to say that allowing this to continue is an actual life and death issue for the people of Chicago. Y no es una exageración decir que esto es
algo actual con respecto a vida o muerte, y sobre todo aquí en esta comunidad de Chicago. You have 1 minute. So we have already produced, and I'm willing to share later, our research in terms of documentation of what our concerns are and everything that I've stated here. And hemos hecho una investigación que luego se las haremos llegar sobre todos los puntos que hemos tratado aquí el día de hoy. So if you would, you can always reach out to us, and siempre que pueden acudir a nosotros. And we can get that information to you. But y podemos darles información a ustedes, pero igual manera. In the interest of time, we do appreciate the comments that have come from others. We reiterate those same points, in particular the ones that we've stressed in the very beginning of this comment, and thank you. En aras del tiempo, pues gracias por dejarnos esta oportunidad de hacer comentarios, y sobre todo de los puntos que se hablaban inicialmente. Muchas gracias. Thank you for your comment, Damon. Our next comment will come from Eva Tomasula. Ahora, el próximo comentario viene de parte de Eva. Hi, thank you so much for letting me speak. So my family has been around this area for 4 generations. Okay. Gracias por dejarme hablar. Mi familia ha estado aquí ya por alrededor de 4 generaciones. That's meant 4 generations of cancers, of asthma, and early onset dementia. Eso son 4 generaciones de cáncer, asma y demencia. My grandparents died from painful, wasting cancers much too early after spending their lives living in our neighborhoods and working in the low-wage, heavy industries here. Mis abuelos sufrieron de un cáncer muy doloroso luego de haber estado tiempo en esta comunidad y haber trabajado acá. That's what kind of jobs these companies are bringing in, like General Iron. Estos son los tipos de trabajo que están haciendo, que están actualmente, que son los que trae la empresa de General Iron. So when we talk about jobs over health, what are we really talking about? Entonces, cuando hablamos con respecto a trabajos y salud, realmente ¿qué es lo que estamos trabajando? And honestly, I'm sick of public participation in review processes like this being completely meaningless. Y estoy cansada de este tipo de participaciones públicas. This happens all the way from the federal EPA environmental impact assessments down to what's happening here in Chicago. Y esto ocurre desde los representantes federales hasta el EPA y todas las evaluaciones ambientales que han hecho aquí en Chicago. So what does it mean to go through this circus of submitting comments if our elected officials are just going to make backroom deals with these multi-million-dollar polluters? Entonces, ¿qué sentido tiene hacer este círculo de comentarios, donde al final lo que se va a hacer son acuerdos secretos con estas empresas multimillonarias? So I could talk more about my family. There's so many people that could, but, we know these stories already. People have already heard them. So I'm just asking, you've heard it before. Just please act on it. Please do the right thing. Y pudiera seguir hablando de mis historias familiares o de otras personas, pero esas son historias que ya se conocen. Así que, por favor, es hora de que hagan algo. Yeah, please don't let General Iron ruin more lives. No dejen que General Iron arruine más vidas. Thank you. Gracias. Thank you for your comment, Eva. Our next comment comes from VM Merv. Próximo comentario viene de VM. Okay. Hello, and can you hear me? Yes. Yes. Okay. Thank you. My name is Victoria. I am a 20-year or 25-year almost resident of Lincoln Park. I have a little bit of a different slant. I haven't been as involved as a few folks, and I do appreciate the forum. Tengo 25 años ya de residente aquí en Lincoln Park y quisiera hacer un comentario distinto. Gracias por dejarnos hacer este foro. Okay. My bottom line position is yes, I do not support the 10th Ward having to build this facility. Sí, primero, mi base es que no apoyo a que se haga esta facilidad. However, looking at 3 kind of things that are topics that are it's balancing 3 topics: human safety, economics, and saving our earth. Donde esto al final es un balance entre 3 cosas, que es la seguridad, la economía y la salud y el ambiente. I appreciate everything a lot of people have expressed,
the impact to the environment and Agradezco to todos los health. comentarios que han hecho los demás y del impacto que tiene esto en la salud. Another aspect of recycling, of course, is reuse. Y otro aspecto importante del reciclaje, por supuesto, es el reuso. I know this is a very unpopular position that might lead for my Lincoln Park neighbors. Sé que esto es una posición un poco impopular y con respecto aquí a mis vecinos de Lincoln. On top of what the local neighbors experience, the General Iron does produce a service to the community and the earth. Y los vecinos locales saben que ellos han otorgado un servicio, los de la empresa. I know my sources from their website, but I do see a lot of value. Sé que mi fuente viene de la página web y que tiene mucho valor. That they are providing a service for end-of-life recycling our cars, appliances. Nos ofrecen el servicio de hacer un reciclaje de los automóviles y de otros artículos. Metal waste from demolition sites and individual recyclers. Residuos de metales y otros reciclajes individuales. Which would otherwise cost more to ship out somewhere else. Donde esto realmente lo que hace es evitar un costo mayor que se puede enviar a otro lado. The recycling says to reuse, so I look for reusing the facility. Y el reciclaje habla de reusar, entonces es reusar este mismo local. And installing all the existing safeguards that Dr. Awadi mentions. Instalar estos carros seguros que mencionó la doctora. And as far as the neighbors, perhaps consider. En cuanto a los vecinos, quizás considerar. I know this is unpopular. Sé que esto es impopular. As homes are sold and people move out. Decirle a las personas que vendan sus casas y se muden. Okay, to rezone that area to be that buffer zone. Para hacer una relocalización de esta zona y que sea la zona buffer de equilibrio. Thank you for your comment. Gracias Our next comment comes from, I'm so sorry, 1 second. Give me 1 second. We have time for about 4 more comments. And just for the sake of comments, I'm asking that we prioritize comments for this particular meeting for 10th Ward residents. We will be committing to additional dialogue with 10th Ward residents, as well as having a meeting in the near future on the north side. So if there are comments that that can wait until that forum, please allow for 10th Ward residents to speak up first. Thank you. Okay. Por el tiempo que nos queda, solo podemos hacer que 4 personas hablen y vamos a darle prioridad a los vecinos que forman parte del 10th Ward vecindario, ¿ok? Luego se hará otro foro para la otra comunidad, de igual manera habrá otra manera para comunicarse con los otros, pero por ahora vamos a darle prioridad a estas personas. We have time for 4 more comments. Tenemos tiempo para 4 comentarios más. Our next comment comes from Mark V. El próximo comentario viene de parte de Mark. Hello? I can hear you. Okay, can you see my video as well, or? No? Just your name. Okay, oh wait, 1 second. Sorry for the delay, everyone. Can you see my video now? Yes. Okay, great. I just want to put a face to the name. So I just wanted to first point out that during the initial IEPA meeting that translation wasn't provided. So it's great that you're going to provide it now. However, it seriously limits the amount of people who can participate. And I know all 142 people in this meeting would love to say their piece. And if you're thinking that, a native Spanish speaker is going to learn all this Zoom stuff and download these apps and whatnot and get on here, and that's why we're essentially cutting the meeting in half to service them. I don't see that, but either way, I'll move forward. So I just want to say that I am, like many of you, I'm a 3rd generation East Sider, and I know that all you people from CDPH and the city and the state, that means really
nothing to you because you've never heard of the East Side, you've never heard of Slag Valley, Hegwish, South Chicago, South Deering. I'm sorry, please, can you slow down so I can interpret well in Spanish? Sure. Can you repeat it again, please? I am a third generation resident of the East Side. Yo soy residente del lado este por tercera generación. This means nothing to the politicians and Esto no quiere decir nada a los políticos y a los del CDPH. They don't know. Ellos no saben. The communities, the East Side, La comunidad del este, Hegwish, South Chicago, South Deering. Donde quisiera que el sur de Chicago. My grandparents first Mis moved abuelos here se mudaron para acá en primer in the lugar 1950s. en los 1950. And back then, this wasn't a race issue. This area has been polluted since back then. Y esta área ha estado en contaminación desde entonces. My grandparents came here to work in the steel mills, and as you can see right now, we have a ton of abandoned, polluted land from the steel mills. Y mis abuelos trabajaban en industrias de los metales, donde ahora hay tierras que han tenido restos de los metales. So the way that the IEPA is judging this application is that General Iron will be in compliance. They're going to produce, this isn't the exact number, but let's say 1 ton of toxins, pollution. Y los del IPA, hablando que es de estos de General Iron, como por darles un número, 1,000. Sí, 1 ton. Una tonelada. Sí. But what about the rest of the heavy industrial activity in the area? Pero ¿qué hay con el resto de las actividades, el área de las actividades de los metales pesados? What about, there's a huge expansion on 130th and Avenue O, the Ford plant. We haven't been asked about that. What's going on there? ¿Y qué hay con la expansión hacia hacia el 130? That's my time already? Yes. Okay, so if I can just, in summation, I had a lot more that I'd like to say, but basically the city, the IEPA, you all say that you can't do this, you're bound for that. But I see when violence and rioting comes into play that you're quick to step up and make things happen. So please step in and stop this, and just know that, you know, the blood of everyone is on your hands, and God will judge you if you allow this to happen. En general, to summarize, en resumen lo que estaba diciendo era que el IPA no puede seguir haciendo esto. He visto mucha violencia. Lo que hacen es jugar con esto y lo que quiero es que entren y detengan esto, porque al final es la sangre que corre en sus manos y al final Dios es quien nos juzgará. Our next comment comes from Josefina Rojo. Hello, everyone. Thank you for the opportunity to first speaking on behalf of a lifelong 10th Ward resident. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar por parte del vecindario 10. One question that just keeps bugging me is... Una pregunta que me sigue preocupando. Is how can a location be established, approved for ¿Cómo una a permit? locación no puede ser buscada? When a permit, you don't even know who the permit applicant is. It's like it's already been granted. The location has been approved. Cuando ni siquiera hay un aplicante que esté haciendo la solicitud del permiso, ¿será que ya está aprobada? And then how can you give permission or reward a company that continues to violate environmental pollution regulations that exist? And although there's going to be new ones established, what makes you think they're going to follow them? I'm sorry, can you repeat that slower and shorter sentence, please? How can you give permission or ¿Cómo reward pagarle a company permisos o recompensar una compañía that continues to violate que environmental continúa pollution violando la contaminación ambiental that it currently exists? So what que makes you actualmente think existe, que es lo que les hace pensar that they're going to follow new regulations? que van a seguir nuevas regulaciones? We need to stop this. Necesitamos detener esto. We have a voice here, and we need to Tenemos protect una voz our aquí
y tenemos que proteger residentes, our residents here. nuestros residentes de aquí. Thank you. Gracias. Thank you for your comment. Our next comment comes from Kiana Courtney. Nuestro próximo comentario viene de Kiana. Hi, I'm a staff attorney at the Environmental Law and Policy Center, so I thought I'd put my hand down, so go ahead and let other 10th Ward residents comment. Thank you. Our next comment comes from Mariana Bernal. Nuestro siguiente comentario viene parte de Brianna. Hi, can I translate for myself? Okay, great. My name is Mariana, and I'm a resident of the East Side. In summation, I implore you to please not grant the permit to RMG and General Iron. Hola, mi nombre es Mariana y soy residente del East Side. Por favor, les imploro que no le den el permiso a estas compañías. This is environmental racism. The negative effects that this would bring do not outweigh the revenue and jobs that would be brought to our ward and upon our youth. Este es racismo del ambiente. Los efectos negativos no sobresalen del dinero y de los trabajos que esto traería a nuestra vecindad y a nuestros jóvenes. We have already seen this with the steel mills. Nosotros hemos visto esto con los steel mills. Ahorita, en tiempos de COVID, estamos en cuarentena, poniéndonos máscaras para protegernos todos de la chance que nos podemos infectar del COVID. Currently, we're in quarantine, wearing masks to protect each other from the potential of COVID. ¿Por qué dejar esta operación cuando ha comprobado que hay mucha evidencia de contaminar el medio ambiente, aunque había leyes para proteger antes? Why allow this operation when it has already proved significant evidence of environmental pollution already, even when compliance was expected before? Nuestra comunidad pobre y trabajador con muchas gentes de diferentes culturas merece más. Our poor working class community of color deserves more. Nosotros merecemos que ustedes, el Departamento de Salud Pública y la oficial Garza pelean por nosotros. We deserve that the CDHP and Alderman Garza fight for us. Nosotros vimos que se pudo hacer para Lincoln Park. We saw that it was possible for Lincoln Park. If this is all that can be thought of to bring to our neighborhood, it shows a lack of creativity and passion by our civil servants. Si esto es todo lo que se puede traer a nuestro barrio, eso enseña que que no están pensando, que no están trabajando suficiente para nosotros. That's all. Thank you. Thank you, Mariana. Due to Ms. Courtney lowering her hand, we have time for the last person who raised her hand, which is Olga Bautista. We have time for one more comment. It's going to be with Olga. Hola, buenas tardes. Yo puedo traducir por mí misma. I can myself. Adelante. The City of Chicago started an industrial quarter modernization initiative. La ciudad de Chicago empezó una iniciativa para modernizar los pasillos industriales de la ciudad de Chicago, and they started on the north side. Y empezaron en el norte de Chicago. And because of that modernization initiative, the north branch of the Chicago River was zoned out. Y por esa iniciativa se pudo acelerar este proceso para zonificaciones de industrias en esa área de la ciudad se han bajado. And it resulted in General Iron needing a new home. Y los resultados han sido que esta compañía necesita un hogar nuevo. And I am very tired of seeing the city of Chicago and our elected officials act as a concierge for these polluters. Yo estoy muy enojada ahorita
porque la ciudad de Chicago y nuestros elegidos están ayudando a estas compañías a moverse. We have been asked to bring our own research to the city to see where else in the country this has been done. Nosotros nos han dicho la ciudad que hagamos nuestros propios investigaciones para ver dónde en otras partes de Estados Unidos se han hecho estos tipos de pólizas que protegen a la comunidad. And we have presented that research to the city. Y hemos presentado esas investigaciones a la ciudad. And I think those reports are just y yo pienso que esos reportes ahorita nomás están colectando polvo. Nosotros we also know that the Inspector General has done an investigation on inspections in the city of Chicago. También sabemos que el Inspector General ha hecho un estudio en las inspecciones de la ciudad. And it was a scathing report. Y fue un reporte que enseñó lo que ha hecho la ciudad y lo que no ha hecho. And it showed what the city has not been able to do. Nosotros, we need jobs in this neighborhood. And those jobs should not make us sick. Nosotros necesitamos trabajos aquí en estos trabajos no deben de ser al costo de nuestra salud. And I just want to know, what does the city need to see? How many people need to die for them to actually take action and take their own research and apply it into the law that govern these dirty polluters? Y nosotros tenemos... You're at time. Do you want to translate, Veronica? Sorry, but that was longer. You have the main idea. It's possible that she can say it in Spanish, so she has the main idea. Yes. Sí, adelante, dígale usted, senador, disculpe. Entonces nosotros necesitamos ver que la ciudad nos va a proteger. Y hoy, hasta ahora, no lo está haciendo. Thank you. Gracias. Thank you, Olga. Thank you, Olga, and thank you everyone else who commented and provided your feedback. I'm going to turn it over to Dr. Arwady to close us out. Muchas gracias a todos por los comentarios. Ahora vamos a ver con la doctora para cerrar esta idea. I can't hear you, doctor. You're muted. It's mute. Okay, there we go. Okay. All right, so really thank you all for your thoughtful and passionate comments on this Gracias issue. a todos por sus comentarios en esta sesión del grupo. First, I want to let people know where to go to get more information or to put in additional comments. Quiero primero hacerles saber a dónde recurrir para más información o poner más comentarios. So if you go to the Chicago Department of Public Health's Facebook page or web page, pueden ir a la página de Facebook o a la página web del Departamento de Salud Pública de Chicago. You will find we've created a special site specifically for this process and this community. Hemos establecido un lugar específico para el problema de esta comunidad. We've posted documents that are already available related to this, and we will be posting publicly additional information that the Chicago Department of Public Health receives. Hemos publicado ya documentos que ustedes pueden revisar y de igual manera se irán a postear nuevos documentos que el Departamento de Salud Pública de Chicago irá obteniendo. In addition, you are welcome to submit additional written comments. Y de igual manera pueden poner y escribir más comentarios. To CDPH permits at CDPH permits. Permits. Permisos. At cityofchicago.org. @ el Departamento de Salud Pública de Chicago.org. That address is also available on the Facebook page. Again, we had to take the slides down because of the technical problems. Y este correo electrónico lo pueden encontrar en esta página web. Y bueno, nuevamente les pido disculpas que las diapositivas no se las habíamos podido mostrar por problemas técnicos.
So I want to be clear that this conversation is far from over, and there will be more opportunities to talk about this as we get additional information. Y quiero estar clara de que esta reunión ya ha terminado y que podremos obtener más información luego. So a number of people raised concerns about deals happening in the background or things being approved before permits applications had been received. Y hay personas que hicieron los comentarios de cosas que han estado sucediendo detrás y con respecto a las aplicaciones que han sucedido. And I want you to know that no applications have been received or approved, and there will be opportunity for input once the applications are received. Y quiero decir que no hemos recibido ningún tipo de aplicación y en cuanto recibamos una de estas aplicaciones serán recibidas y tomadas en cuenta. Again, we have put many of these new rules in place based on issues that we have seen in the past, and we are able to enforce against existing regulations. Y nuevamente, estas reglas nuevas que estamos poniendo es en base a los problemas que hemos visto en el pasado y de igual manera se van a reforzar las normativas que ya estaban. And so, in addition to the new recycling rules, we have y en adición a las nuevas reglas de reciclaje, we have the opportunity to put special conditions around the 2 permits that CDPH will be granting. Vamos a tener... Go ahead, sorry. Sorry, can you repeat? Yeah, that we have the opportunity to put additional what's it called? Conditions? Sorry, additional special conditions before we grant any permit. Y vamos a agregar condiciones especiales antes de otorgar cualquier tipo de permiso, de los 2 permisos que hablábamos anteriormente. I also wanted to quickly address the concern that was asking the city to be able to put stronger emission standards in place than the state allows. Y quiero hablar del tema de la preocupación que había con respecto a las emisiones, que eso lo hace es el Estado. So this is an issue that has gone all the way to the state Supreme Court, and the finding was that cities may not put stronger restrictions in place than are available at the state. Y esto es un tema que llegó hasta la Suprema Corte del Estado y lo que nos dijeron es que la ciudad no puede poner restricciones más fuertes. I also just quickly wanted to gently correct one thing about COVID. Y quisiera rápidamente aclarar algo con respecto al COVID. We have had more than 2,000 deaths from COVID in Chicago, but many más de 2,000 muertes con respecto al COVID en Chicago. But many places have had many more. New York City has had more than 32,000. Pero han habido otros sitios que han tenido más muertes, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, que ha tenido más. So just to correct that small piece, I like to make sure appropriate information is on. Solo quería aclarar ese pedazo y que se tuviese la información correcta. But back on the main issue, please know that we will have additional opportunities to hear from you at the next stage as we receive an application for permit, consider it, and figure out what additional requirements will be in place. Y con respecto al problema inicial, que vamos a dar más oportunidades para seguir hablando de esto en los próximos pasos que tendremos, que va a ser ya con las aplicaciones y en base a eso ver cuáles son los que tendrán los requisitos especiales. And I'd also like to thank you, Veronica. We really are trying to make this engagement accessible in both Spanish and English, and thank you to everyone for being respectful and having the time to allow that to happen. Y de igual manera, gracias a todos por estar acá y haber tenido mi participación como intérprete para que sea la información disponible a todos, tanto en español como en inglés. Gracias a todos por participar. Yes, and with that, I'd like to hand it back over to Alderman Garza. Thank you for pulling this together, and I think you'd like to have the final comments. Thank you again, everyone, for your input. Okay. Nuevamente, gracias a todos por su participación y le doy la palabra de nuevo a la señora Garza. I just want to say thank you for everybody that is here today, and you have my commitment that as soon as these permits are filed, we'll let you know and we'll have another meeting to discuss what's going to be in it, because
we don't know what's in it. So you have my commitment there. Y gracias a todos por participar. En cuanto tengamos la solicitud de estos permisos y los tengamos ya en archivo, lo que haremos es discutir qué es lo que se va a solucionar, qué es lo que se va a hacer. And one other thing that I have to address too, on the comment that was made that CDPH does not know this neighborhood. We are very lucky to have Angela Tovar on board, who grew up here, who is from here. Her family still lives here. So she has a deep commitment to this issue. I feel, I'm sorry, I'm talking too much. Go ahead, Veronica. De igual manera, quiero quiero reiterar el compromiso que yo tengo con eso y el comentario que hicieron al respecto de que el CDPH no conoce esta comunidad. Quiero que sepan que Ángela, que está de primera mano aquí, ella creció acá, ella es de aquí, su familia es de aquí, así que ella también tiene el compromiso con la comunidad. That's all. We're very lucky to have her on board. Thank you very Tenemos much. la suerte de tenerla a ella aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Thank you very much for everybody to be here, and we'll let you know as soon as we can when the permits are filed. We'll put it out there. Gracias a todos por estar acá y una vez que tengamos los archivos de los permisos se los haremos saber. Thank you, everyone. Gracias Thank a you, todos. Angela. Thank you.